اللہ راضی نہیں ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری کو دیکھا جو رو رو کے نا نالیاں پڑ گئی تھی, سوکھا ہو گیا تھا بالکل دبلا. حضرت عمر اس کو دیکھ کے رو پڑے, کہا کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا, آخرت میں بھی عذاب میں, کیونکہ دین برحق کو فالو نہیں کر رہا, اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے ایسے ہندو دیکھے ہوں گے جنہوں نے منتیں مانی ہوئی ہیں, کپڑے نہیں پہنتے, کھانا پینا چھوڑ دیا, سر منڈاتے ہیں. بدھسٹ کو میں نے دیکھا ہے ایسے, زندگی بھر کا عذاب, شادی نہیں کرتے, تو اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں ڈال دیا, اور نیت یہ کہ بھگوان ہم سے خوش ہوگا. حالانکہ خدا خوش نہیں ہوتا کہ آپ سر منڈا کے گھومتے رہیں, کھانا پینا چھوڑ دیں اور آپ شادی بھی نہ کریں. کچھ ہوتے ہیں نا, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, بدھسٹ میں بھی ہوتے ہیں. ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی, ایک ہندو کے جو پنڈت تھے انہوں نے کرالنگ کر کے سفر کیا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور, اور کہا ہم نے منت مانی ہے کہ پیدل نہیں جاؤں گا, کرالنگ کر کے وہ دہلی میں پتہ نہیں کون سے مندر میں, اتنا لمبا سفر. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اللہ اس عمل سے خوش ہوگا؟ آپ نے اپنی دنیا کو بھی عذاب میں ڈال دیا اور آپ نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی. چند صحابہ نبی کی خدمت میں آئے حضرت عائشہ کے گھر, تو انہوں نے نبی کا عمل پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے بتایا کہ آرام بھی کرتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو پیغمبر ہیں بھائی, ان کے تو سارے اگلے پچھلی خطائیں معاف ہیں, ہم پوری رات عبادت کریں گے, سوئیں گے نہیں. اور ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا, گوشت کھاتا ہے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے, گوشت میں لذت بھی ہے, میں خدا کی خاطر سبزیوں پہ گزارا کروں گا. اصل لذت گوشت میں ہے سبزیوں میں؟ ابے کیا ہو گیا, بول لو نا. میں بھی تو, اصل لذت تو گوشت میں ہے, پروٹین کس میں ہے؟ چہرے پہ جو چمک پیدا ہوتی ہے سبزیاں کھانے سے نہیں ہوتی, گوشت کھانے سے ہوتی ہے. آپ کی آواز میں جو طاقت, میری آواز میں بھی طاقت نہیں, بول بول کے آدھا ہو گیا ہوں میں, گھنٹے سے بول رہا ہوں, 2 گھنٹے سے. تو ورنہ جو آپ کی آواز میں طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ککڑی کھیرے سے ہوتی ہے, یہ گوشت سے ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, گوشت خور جانور دھاڑتے ہیں یا سبزی خور جانور دھاڑتے ہیں؟ سبزی کھانے والے بکری دمبا کبھی دھاڑتے ہوئے دیکھا ان کو؟ یوں کر کے بکری بول رہی, کبھی دیکھا آپ نے؟ اور شیر کی دھاڑ چڑیا گھر میں بھی دیکھ لو گے نا, حالانکہ چڑیا گھر میں وہ پورے نیچرل ماحول میں ہوتا نہیں, وہ پراپر طریقے سے دھاڑتا نہیں ہے, لیکن ڈر جاتا ہے آدمی. اگر چڑیا گھر میں پیچھے زو میں کہیں پیچھے شیر کھڑا ہوا, آپ یہاں, اور ایک دم دھاڑ کی آواز ہے, بندہ 2 منٹ کے لیے لڑک جاتا ہے. تو یہ جو دھاڑتا ہے, کتا غراتا ہے, کیسی آواز ہوتی ہے نا اس کی, پاورفل. بلی جب جھپٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے, غراتی, کیسی خطرناک آواز ہوتی ہے. تو کیا سبزیاں کھا کے ہوتی ہے یہ؟ تمام گوشت خور مخلوق میں اللہ نے ایک دہشت رکھی ہے, ایک وحشت رکھی ہے, آواز میں پاور رکھی ہے, چال میں پاور. چیتے کی چال دیکھیے کیسی ہوتی ہے. تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی, تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی یار, تم لوگ کو نہیں بات سمجھ میں آئے گی. چیتے کی چال دیکھی ہے, اسٹائل دیکھو چیتے کا یار. چیتا ایک ویژن بناتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے, 20 ہرن اس کے سامنے سے گزرتے ہیں, وہ ہر ایک سے دل نہیں لگاتا. پہلے وہ ایسے نہیں چھچوروں کی طرح بھاگنا شروع کر دے, کبھی اس ہرن کے پیچھے وہ نہیں آئے تو چلو یہ والا ہرن, یہ نہیں آئے یہ تو گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے ایک طرح سے. ایسا نہیں کرتا چیتا, کیونکہ گوشت خور ہے نا, تو ہر کام خاندانی طریقے سے ہوگا. چیتے پہ ایک پوری ڈاکومنٹری آپ دیکھیں, گوروں نے بنائی ہے. چیتا کیا کرتا ہے, پہلے تمیز سے بیٹھے گا, 20-30 ہرن قریب سے گزر رہے ہیں, چھچوروں کی طرح ہر ایک کے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ پکڑن پکڑائی شروع ہو جائے, کبھی وہ کبھی وہ. پہلے بیٹھ کے نا کافی دیر تک ایک ویژن بناتا ہے, دیکھتا ہے یار کون سا والا میرے لیے سوٹیبل رہے گا, کس میں مال زیادہ ہے اور ریٹس کم ہیں اس کے. ریٹ کا مطلب محنت کم ہے, تو پہلے وہ اس کی سلیکشن کرے گا. پھر اپنا ڈسٹینس ناپتا ہے, کیونکہ اس نے چند سیکنڈ اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے, چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ اگر وہ مزید اس اسپیڈ سے چند سیکنڈ مزید بھاگے تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے وہ, کیونکہ اس کی اسپیڈ چند سیکنڈ کے لیے بہت تیز ہوتی ہے. اس میں اگر اس کا ہدف اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو چیتا اتنی انرجی یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر چیتے کے بچنے کے امکان نہیں ہوتے. لہذا اس کے پاس ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے, اس لیے وہ پلاننگ کرتا ہے, بیٹھتا ہے ایسے کر کے نا. تو پھر اس کا دل ایک ہرنی پہ آتا ہے, کہتا ہے یار یہ میرے لیے, اس میں مال بھی اچھا ہے, اس کی اسپیڈ بھی مجھے کم لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اسپیڈ بھی کیا لگ رہی ہے تھوڑی, وہ والا تو بہت اسپیڈ سے نکل لے گا, وہ مجھے ڈاش دے جائے گا.
काफी देर गौर व फिक्र करके, आप यूट्यूब पे सर्च करें, पूरी गोरों की इस पे तहकीक है, काफी 1-1 2-2 घंटे बाद दफा प्लानिंग में लगा देता है वो। उसके बाद जब वो हदफ बनाता है कि ये है जिसको मैंने शिकार करना है, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता पहले चलता है उसकी तरफ, दाएं बाएं हिरन आए उनको देखता नहीं है, क्योंकि वो इसको छिछोरा काम समझता है कि जब दिल किसी एक को दिया है तो दाएं बाएं नजर नहीं उठानी। आज लड़कों को देखो, मोहब्बत के दावे किसी और से हो रहे हैं, नंबर किसी और का है, बैलेंस किसी और के मोबाइल में डलवा रहा है, शादी के वादे किसी और से कर रहा है। तो ये छिछोर बना है कि नहीं है? तो ये वो लोग हैं जो गोश्त नहीं खाते। तो चीता क्या करता है, जब पूरी फुल प्लानिंग के बाद फिर वो दौड़ता है उसकी तरफ। फिर उसकी चाल देखो यार, क्या खूबसूरत चाल होती। पहले आराम से जाता है, दाएं बाएं हिरन गुजर रहे हैं, उनको लिफ्ट ही नहीं कराता, कहते नहीं भाई हमने बड़ी प्लानिंग करके उसको हदफ बनाया। फिर प्लानिंग करता है कितनी देर आहिस्ता चलना है, कितनी देर दरमियानी स्पीड से, और कितनी देर इतनी स्पीड से कि वो लास्ट है बस, उसके बाद अगर निशाना खता हो गया तो मैं मर जाऊंगा। ये पूरी प्लानिंग करके फिर जो भागता है और वो कलाबाजी, उसके ऊपर जंप लगा के उसको जो गर्दन से पकड़ के ईद मिलता है, फिर उससे 3-4 कलाबाजियां खाता है, फिर खुद भी खाता है और जंगल के सारे जानवर उसका बचा हुआ खाते हैं। ये काम गोश्त खोरों का है, सब्जी खोरों में ये सलाहियत नहीं होती। इसलिए इस्लाम ने हमें बकरीद पे भी गोश्त खिलाया, और अकीके में भी गोश्त खिलाया, वलीमे में भी गोश्त खिलाया, दम जो हम बकरीद में देते हैं उसमें भी क्या है, गोश्त है। तो बहाने बहाने से इस्लाम हमें गोश्त खिलाता है ताकि हमारे अंदर औसाफ गोश्त खोरों जैसे हों। लेकिन चूंकि हम इंसान भी हैं, इसलिए अल्लाह ने बताया कि ये दरिंदगी तुम्हारी जालिमों के खिलाफ होनी चाहिए, मजलूमों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जो खुद जालिम है उसे गोश्त खाने का हक नहीं है। ये दहशत तुमने मुल्क दुश्मनों के खिलाफ निकालनी है, जालिमों के खिलाफ निकालनी है। अब चूंकि हम जालिम के खिलाफ नहीं लड़ते, सही जगह लड़ नहीं रहे हैं जहां लड़ना चाहिए, मुल्क के दिफा में नहीं लड़ रहे, तो फिर बीवी से लड़ रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं। बाप घर में आता है ऐसे जैसे चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया है, बच्चे कांपना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे अब्बा को चाहिए गोश्त खाना छोड़ दे, क्योंकि गोश्त खाने से कुव्वत गज़बिया बढ़ती है। समझता है कि नहीं समझता? और ये भी खूब अच्छी तरह समझ लो कि ज्यादा शादियां जो करता है उसको भी गोश्त खाना पड़ता है। सब्जी पे आप 4 बीवियां नहीं रख सकते, सही बता रहा हूं मैं, ये हदीस से भी साबित है। एक सहाबी ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगा, नबी के पास आए, या रसूलल्लाह मैं जब गोश्त खाता हूं मुझे ख्वाहिश पैदा होती है, निकाह का ख्याल पैदा होता है। तो वो रहबानियत की तरफ जा रहे थे कि मैं गोश्त छोड़ दूंगा ताकि मेरे दिल में जज्बात पैदा ना हो और अल्लाह अल्लाह करूं बैठ के। हदीस का मफहूम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हदीस का मफहूम कि हलाल चीजों को खुद पर हराम मत करो, खाओ गोश्त, और अगर ख्वाहिश पैदा होती है तो निकाह करो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो गोश्त जरूरी। अब तो डॉक्टर भी इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया भाई। ये जो मोटापा आता है ना, मैं गया हूं तंजानिया के जंगलों में, वहां मैंने ऐसी कौम देखी है जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, मोटापा नहीं है उनमें, उनमें मोटापा नहीं है, लंबी लंबी उम्रें होती है उनकी। लेकिन जो चावल खाते हैं हर वक्त, चावल, बिरयानियां, पुलाव, तो वो थोड़े दिन में क्या हो जाते हैं भाई, देगों की बिरयानियां खाते खाते खुद देग बन गए। बस एक ढक्कन की देर है। समझ रहे हो कि खाएं, मना नहीं किया आपको, लेकिन ज्यादा फोकस किसको करें आप? भाई डॉक्टर से पूछ लें, ऐसा ना हो गोश्त खा के मर जाए, कुछ और हो जाए। मैं तो एक मोटिवेशन के लिए बात कर रहा हूं, बाकी डॉक्टर बताएगा आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं तो कोई और सवाल का जवाब देने लगा था, ये मुझे इधर पता नहीं किधर चला गया। मैं जवाब क्या दे रहा था? हाँ, तो मैं ये कर रहा था कि देखो अपनी मर्जी से शरीयत पे चलोगे ना तो कितनी ही कुर्बानी दे दो, अल्लाह के हाँ वो कुर्बानी कबूल नहीं है। तो साहबी आए नबी के घर में, देखा भाई आप तो आराम भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, खाते भी हैं, रोजे भी रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं हम तो, एक साहबी ने कहा मैं हमेशा रोजे रखूंगा, एक साहबी ने कहा मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, एक ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली तो आप खुश नहीं हुए। होता तो ये ना कि आप फरमाते हैं माशाल्लाह भाई इतनी कुर्बानी वाले लोग पैदा हो गए, अल्लाह के लिए गोश्त खाना छोड़ देंगे, ये अल्लाह के लिए रात को सोना छोड़ देंगे, सुभान अल्लाह। ना 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 ना, आपने फरमाया कि मैं तो रोजे भी रखता हूं और नागे भी करता हूं, मैं तो गोश्त भी खाता हूं, मैं तो निकाह, एक साहबी ने कहा मैं निकाह नहीं करूंगा जिंदगी भर,
ताकि अकेला जिंदगी गुजारूं और अल्लाह अल्लाह करूं बैठ के। यही मतलब था ना। जब बीवी होगी, बच्चे होंगे तो टेंशनें भी आएंगी ना। उन्होंने कहा नहीं, मैं बीवी बच्चों से दूर रहूंगा, अपनी ख्वाहिश ही नहीं पूरी करूंगा, अपने आप अपनी ख्वाहिश को मैं कुचल दूंगा। देखने में तो बड़ा जज्बा है भाई, क्या ख्याल है कि आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो रही है, आपको मैंने पूरी नहीं करनी है वो, लेकिन इस जज्बे को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। नॉर्मल जिंदगी गुजारो। आपने फरमाया मैं तो निकाह भी करता हूं, और मैं तो रोजे भी रखता हूं, नागे भी करता हूं, और मैं तो रात को आराम भी करता हूं, नींद भी करता हूं, और नमाज भी पढ़ता हूं। आपने फरमाया जो मेरे तरीके से हट के अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेगा वो मुझ में से नहीं है, मेरा उम्मती नहीं है, और जाहिर है फिर उसकी बख्शिश क़यामत में नहीं होगी। अख्बल तरीके से अगर आप कुर्बानियां देना शुरू कर दोगे, इस कुर्बानी की अल्लाह के यहां कोई कदर नहीं। देखो, एक आखिरी मिसाल दे के बात खत्म करता हूं। हम रमजान में रोजा रखते हैं गुरूब आफ्ताब तक, गुरूब आफ्ताब के बाद इफ्तार में जल्दी करते हैं। अगर कोई फंटरगिरी शुरू कर दे कि मैंने जनाब 15 घंटे का रोजा रख लिया, सब ने रखा, मैं अल्लाह की खातिर 1 घंटा और भूख बर्दाश्त करूंगा, तो सवाब मिलेगा गुनाह मिलेगा? गुनाह। भाई जब तक अल्लाह ने कहा था भूख है, अब अल्लाह ने पाबंदी हटा दी, तो अब अगर तू पानी नहीं पी रहा तो इससे अल्लाह खुश नहीं होगा। अब ये तेरी अपनी बनाई हुई है। तो खूब समझ लो, बिदात जब हम करते हैं, हम अपनी तरफ से पैगंबर को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम अपनी तरफ से अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है कि ये तुम्हारा अपना गढ़ा हुआ तरीका है, ये मैंने नहीं बताया, लिहाजा इससे मैं खुश नहीं हूंगा। पब्लिक में वाह वाह हो जाएगी, मगर मैं इससे खुश नहीं हूंगा। तो इसलिए हमने सिर्फ वो करना है जो अल्लाह रसूल ने बताया है। बिदअत के करीब नहीं जाना हमने, ना रबीउल अव्वल में जाना है, ना हमने मुहर्रम में जाना है। समझता है कि नहीं समझता है?